बिथियापा यस। मेरा नाम सपन खान ब्लॉग है। मैं चॉकलेट केक देगा। चॉकलेट केक क्या होता है? चॉकलेट केक होता है। चॉकलेट केक नहीं होता है यहाँ पे बोल केक होता है। यहाँ पे रेडीमेड केक, इंस्टेंट केक होता है। हम लोग यहाँ पे जो लाभा चॉकलेट, इट डार्क चॉकलेट, दिस वन Dark chocolate. चॉकलेट, देन दिस वन इज वाइट चॉकलेट। ये सब के सब इस बोल पे यूज करते हैं। साथ में एक स्पॉन्ज जाता है, चॉकलेट का केक का स्पॉन्ज, जो मिक्स कर चॉकलेट बोल केक होता है और जिसमें चॉकलेट एकदम लोडेड होता है। आप ये ट्राई करोगे? मैं try ये करूंगा। 250 से स्टार्ट होते हैं और 318 तक होता है। आपको हम कौन सा वाला दे? आपने की बोलता है होता है खाता है आई मीन इसका प्राइस है 250। ए गाइस चলে আসলাম আজকে বিথিয়াপুর কাছে। বিথিয়াপু কি বললো? होता है खाता है মাথায় কিছু বললাম না। আমি বললে होता है मैं खाता है তো हम अच्छा আমি বলেছি। আমি বললাম চকলেট কেক, হ্যাঁ বলতে होता है खाता है লিকুইড মুতা है। হোয়াট ইজ দিস আচ্ছা বিথিয়াপা? নেন, আমি হচ্ছে এখন আমাকে বলছে ভাই একটু ইংলিশ স্পিকিং করতে, আমি আমি ইংলিশ শিখায়া দেই নাই। আমাকে পাবলিক বলছে। আমি আপনার কেকের কসম, এই যে ফুলের কসম, এই যে ফুলের কসম। ফুল পবিত্র। ও যে ফুল আচ্ছা, পবিত্র জিনিস। শোনো, আমি বলি এটা জাস্ট এমনি ফান করে করা হয়েছে, আসলে just দুষ্টামি। শুধুমাত্র আপনাদেরকে বিনোদন দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, আসলে। আমরা হিন্দি পারলেও বলবো না, কারণ আমরা আপনাদেরকে বিনোদন দিতে চাই। আমি হিন্দি পারি না, এই জন্য বলিও না। হ্যাঁ পারি না। আসলে আগারগাতে যত কেক আছে সব হচ্ছে রেডিমেড কেক, বাসায় তৈরি হয়। আমরা তারপর খাই, কি খাচ্ছি না খাচ্ছি সবই জানি যে ভালোই খাচ্ছি হোমমেড। কিন্তু আপনাদের চোখের সামনে কেক বানিয়ে দিচ্ছে আমাদের সেই বিথিয়াপা। শুধু তাই না, আমরা কিন্তু একদম লোডেড চকলেট দিয়ে করে দিচ্ছি। একেবারে লিকুইড Dark। থেকে হ্যাঁ, আসতে হবে নির্বাচন ভবনের ঠিক অপর সাইডে। আগারগাতে ইয়েস, আসলে বিথিয়াপুর কাছে আসলেই পাবেন। ইনশাল্লাহ। আর যেদিন আসবেন না সেদিন পাবেন না। হ্যাঁ, যদি আসবেন সেদিন পাবেন না।